Hello, my dear students. I welcome you to this class. In previous classes, we have already discussed most of the portion of your prose piece like A Letter to God written by G.L. Fuentes. आमे ए लेटर टू गॉड रो अनेक अंश आलोचना करिछन्ते एवं गत क्लास रे आमे आलोचना करिथिले जे पोस्टमास्टर हेउछन्ते द पोस्टमैन ए पोस्टमास्टर वाज ए फैट एंड एमेबल पर्सन एंड ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन टू सेंड ए लेटर टू लेंचो से जणे लेकि देखिबाकू स्थूलकाय मोटा एवं लेकि मेलापी व्यक्ति से लेचंकर लेचंकर गभीर विश्वास को देखि से आश्चर्य हो गले एवं से जहाँ होना कहीं लेंच पाहाकू तार उत्तर देवाई से निष्पत्ति कले एवं से से चिठीटी खोलीदेले व्हेनेवर द पोस्टमास्टर ओपन द लेटर इट वाज ए क्लियरली सीन दैट द लेटर नीडेड समथिंग मोर दैन गुड विल इंक एंड पेपर एवं कि पोस्टमास्टर कि शेष निष्पत्ति नेले जे जहाँ ना कहीं लेंच पाहाकू भगवान को तरफ एक चिठी प्रेरण करेंगे एवं चिठी पढ़ला पर से जानिले जे लेखक बा चिठीर लेखक जे लेंचो कि मेक्सिकोर जे कृषक से 100 मुद्रा मागिछन्ति भगवान को साहाय्य पाई एवं पोस्टमास्टर निज जिद्दी अटल रही तांकर सांग मान ठारू किछि टंका संग्रह कले तांकर ऑफिस रे थिबा कर्मचारी मानक मध्य किछि टंका से मागिले एवं निजर दरमार किछि टंका देई लेंच पाहाकू टंकाटी पठाइले एवं ए पर्यंत आमे जाइथिले वी हैव ऑलरेडी अप टू हियर एवं देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू नो अबाउट द प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चंस विगत क्लास रे आम जहाँ पढ़ी ता उपरे किछि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आम आलोचना करिबा बिफोर गो थ्रू द टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड लेंचो कहीं ईश्वर निकट को भगवान को निकट को चिठीटे लिखिला तेणु यार आंसर होची लेंचोस क्रॉप्स वेयर completely destroyed by the hailstorm, but there was no one to help him. But there was no one to help him in his difficult situation. Being a firm believer of God, he wrote a letter to God as he was the only hope in his despair. In his despair, Lencho
asked for 100 pesos to Lencho asked for 100 pesos to sow his field again and support his family till the next crops. First question is, why did Lencho write a letter to God? Its answer is, Lencho's crops were completely destroyed by the hailstorm, but there was no one to help him in his difficult situation. Being a firm believer of God, he wrote a letter to God as he was the only hope in his despair. Lencho asked for 100 pesos to sow his field again and support his family till the next crops. Do you understand? तेणु आम लेंचो कहीं भगवान को निकट को चिठी लिखिले तेणु यार उत्तर आसला जे तार संपूर्ण शस्य क्षेत्र नष्ट हो गला ता पाखरे तांको सहाय्य करा कहीं नथिले तेणु से जड़े भगवान अति भगवान विश्वासी होइथिबारु कि भगवान को ऊपर भरोसा रखी कि से भगवान को निकट को चिठी लिखिले एवं चिठी से 100 पेसो डिमांड करथिले मागिथिले कि कौन पाए ना टू सो हिज फील्ड एगेन तार बिलरे से नुआ कर शस्य लगाइबो एवं नुआ शस्य आसीबा पर्यंत तार परिवार को से चलाइबो एथिपाई से चिठीटी लिखिथिले तेणु मु भाबुचे तुम माने ए प्रश्नर उत्तर लिखि नैथिबो एवं बुझिथिबो देन कम टू द सेकंड क्वेश्चन What did Lencho do? What did the postmaster do? What did the postmaster do after reading the letter? What did the postmaster do after reading the letter? चिट्ठी पोस्टमास्टर चिट्ठी पढ़ला परे कौन कले? What did the postmaster do? पोस्टमास्टर कौन कले आफ्टर रीडिंग द लेटर? चिट्ठी पढ़ला परे लेंचर चिट्ठी पढ़ला परे से कौन कले? देन इट्स आंसर यार उत्तर आछे the postmaster laughed. The postmaster laughed loudly when he read the letter, but soon he became serious. He became serious and was moved by the writer's faith in God. Writer's faith in God. So he did not want
So he did not want to shake the faith of Lencho in God. He decided to collect money and send it to Lencho on behalf of God. What did the postmaster do after reading the letter? Its answer: the postmaster laughed loudly when he read the letter, but soon he became serious and was moved by the writer's faith in God. So he did not want to shake the faith of Lencho in God. He decided to collect money and send it to Lencho on behalf of God. ତେଣୁ ये है तार उत्तर. Then come to the next question. Why did the postmaster turn serious? Why did the postmaster turn serious? काहेकि postmaster गंभीर हो गले? Then its answer: the postmaster turned serious the postmaster turned serious thinking of the unflinching faith of Lencho in God. Thinking of the unflinching faith of Lencho in God. Why did the postmaster turn serious? Its answer is: the postmaster turned serious thinking of the unflinching faith of Lencho in God. Then let us start the next question. Look at the book, page 10. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature: God. Today we shall discuss from here. आमे आज एठर आरंभ करिबा एवं गतकाली आमे देखिथिले जे से तांकर पोस्ट ऑफिस रो कर्मचारी मानक ठारू एवं निजर दरमारू किछि एवं तांकर सांग मानक ठारू किछि से टंका संग्रह करथिले. से संग्रह करथिले मध्य लेंचो व्हाट एवर ही नीडेड, लेंचो जहाँ टंका दरकार करथिला, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर द पोस्टमास्टर टू गैदर द 100 पेसोज. तेणु लेंचो 100 मुद्रा डिमांड करथिला. लेंचो डिमांडेड 100 pesos to sow his field and to maintain his family or to support his family till the next crop. But the postmaster was unable to collect such amount particularly. तेणु पोस्टमास्टर जनक बा पोस्टमास्टर व्यक्ति महाशय से लेंचो मागी टंका संपूर्ण टंका को से संग्रह करिबारे असमर्थ हेले. It was impossible for him to gather together the 100 pesos,
100 पेसो संग्रह करिबा पोस्टमास्टर को पाई संपूर्ण असंभव थिला। इट वाज इम्पॉसिबल। द मनी कलेक्टेड by the postmaster demanded by Lencho from God was quite impossible for the postmaster to gather together। तेणु 100 पेसो संग्रह करने पोस्टमास्टर के पक्षे असंभव हो पड़ा। Then what did he do? So he was able to send the farmer only a little more than half। तेणु पोस्टमास्टर वाज एबल टू समर्थ हेले सक्षम हेले सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ मीन्स 100 पेसो। लेंचो डिमांडेड 100 पेसोज बट द पोस्टमास्टर कलेक्टेड ए लिटिल मोर देन हाफ। अधा टंकारु अधा पेसरु सामान्य किछि अधिक टंका से संग्रह करिबारे समर्थ हेले। तो पोस्टमास्टर वाज एबल टू कलेक्ट ए लिटिल मोर देन हाफ किछि अधा टंकार किछि अधिक टंका से संग्रह करिबारे समर्थ हेले। देन वाज एबल टू समर्थ हेले। इम्पॉसिबल असंभव। गैदर दैट मीन्स कलेक्ट संग्रह करिबा ठूल करिबा। Then what did the postmaster do? He put the money in an envelope। The postmaster put the collected money in an envelope। पोस्टमास्टर महाशय से संगृहित टंका को एक लफाफा भितर लेकि भर्ती कले रखिले। एंड addressed to लेंचो। addressed संबोधन करिबा। addressed संबोधन करिबा। एड्रेस रे संबोधन करिबा। एड्रेस टू लेंचो एड्रेस नाम रे से कि लफाफा उपरे लेखिले। लफाफा उपरे लेंचोर एड्रेस लेखिले। एंड with the envelope a letter containing only a single word as a signature God। containing means having। containing means having। containing means having। तेणु पोस्टमास्टर लफाफा भितर टंका रखिले एवं लफाफा उपरे लेंचर एड्रेस लिखिले एवं ता सहित लफाफा भितर टंका रखिबा सहित गोटे चिठी खंडिए चिठी ता भितर लिखिले। चिठी रे आउ किछि लेखा नथिला। देयर वाज नथिंग एल्स एक्सेप्ट द सिग्नेचर ऑफ गॉड। भगवान कर दस्तखत व्यतीत आउ से चिठी रे किछि लेखा जाय नथिला। ही सेंट द मनी इन एन एनवेलप with a letter containing only a single word as signature God। भगवान कर दस्तखत व्यतीत से चिठी आउ किछि लेखा जाय नथिला। कि ए माध्यम रे पोस्टमास्टर कि लेंचो पाहकु टंका संगृहित टंका को पठाई थिले। देन with a letter containing only a single word as signature दस्तखत। देन specimen that is called specimen दस्तखत। देखिए with the letter with the envelope or with the money a letter containing only a single word as a signature God। से चिठी रे कि केवल भगवान कर नाम लेखा जाइथिला। गॉड बोले सेठी लेखा जाइथिला। ए गॉड व्यतीत ए गोटे शब्द व्यतीत आउ कौनसी शब्द चिठी रे लेखा जाय नथिला। चिठी रे उल्लेख करा जाय नथिला। इन दिस वे द पोस्टमास्टर वाज एबल टू सेंड द कलेक्टेड मनी टू लेंचो।
Then the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Then the following Sunday, परवर्ती रविवार, the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. ता परवर्ती रविवार दिन लेंचो तांकर घरु शीघ्र ए बीट एलियर सामान्य आगुआ earlier than earliest. तेणु came a bit earlier than usual to ask. लेंचो से दिन टिके आगुआ आसी पोस्ट ऑफिस रे पहुँची गला. सकाळु सकाळु आसी पोस्ट ऑफिस रे पहुँची गला. पोस्ट ऑफिस रे पहुँची पोस्टमास्टर को से पचारे इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, तांको पाई कोनसी चिट्ठी आसी कि बोली से ऑफिस रे पचारे. आज यूजुअल स्वाभाविक तेणु साधारणतः देखिए स्वाभाविक समय ठारू टिके आगुआ आसी से पोस्ट ऑफिस रे पहुँचले एवं पोस्ट ऑफिस रे आसी पहुँची लेंचो पहुँची लेकिन तांको नाम रे कौन चिट्ठी आसी कि बोली से पचारे. देन इट वाज द पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस रे पचारला परे इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तेणु लेंचो जेतेबेले पचारि छन्ते पोस्ट ऑफिस रे तांको नाम रे कोनसी चिट्ठी आसी कि बोली. एट दैट टाइम द पोस्टमैन हिमसेल्फ हैंडेड ए लेटर टू लेंचो. पोस्टमैन जनक जे कि जने पोस्ट ऑफिस रे जड़े अन्य कर्मचारी मानक कार्य साहाय्य करती एवं घर घर बोली चिट्ठी बंटन करती, पार्सल बंटन करती. से व्यक्ति जनक बा से कर्मचारी जनक लेंचो को गोटे चिट्ठी बढ़ाई देले. हैंडेड दैट मीन्स गिव, हैंड प्रदान करिबा, देबा, प्रदान करिबा. It was the postman himself who handed the letter to him. लेंचो को पोस्टमैन जनक चिट्ठी खंडे बढ़ाई देले. While at that time what did the postmaster do? से समय जेते बेले पोस्टमैन जनक लेंचो को चिट्ठी बढ़ाई देउछंती एई समय पोस्टमास्टर जनक कौन करूछंती? What did the boss of the post office doing? एई समय पोस्टमास्टर बा पोस्ट ऑफिस जे बॉस सीनियर ऑफिसर से कौन करूथिले? Then he was experiencing the contentment of the man. The postmaster was experiencing that means noticing. निरीक्षण करिबा, देखिबा. The postmaster was experiencing, the postmaster was watching, the postmaster was noticing, निरीक्षण करूथिले, देखुथिले. The contentment, the inner happiness, contentment that means inner happiness, okay, or a state of happiness, or a state of happiness,
contentment कि the postmaster was experiencing the contentment of a man लेंचो मनरे तार केते आत्मविश्वास रही केते ता मन केते खुशी रही ए तार मुह को तार मुखमंडल को पोस्टमास्टर जनक चाही निरीक्षण करुले एवं हु हाज परफॉर्मड गुड डीड जो महात्मा बा जो पोस्टमास्टर एक महत कार्य करिसेंती प्रेजेंट परफेक्ट अच्छी हु हाज परफॉर्मड ए गुड डीड नोबल डीड गुड डीड दैट मीन्स नोबल डीड और नोबल वर्क महत कार्य अंतर हम अंतर प्रदेश रे देखा देथिबा आनंद तेणु फास्ट वन कंटेंटमेंट दैट मीन्स इनर हैप्पीनेस और स्टेट ऑफ हैप्पीनेस यार अर्थ हूँ अंतर प्रदेश रे देखा देथिबा आनंद विषय बा तार स्थिति को पोस्टमास्टर जनक निरीक्षण करुले एंड द हु हाज परफॉर्मड ए गुड डीड जे कि एक महत कार्य करिसेंती लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस कोडी से बसिथिले ना द पोस्टमास्टर वाज सिटिंग इन हिज चेयर इन द ऑफिस एंड ही वाज एक्सपीरियंसिंग ही वाज नोटिसिंग he was watching, he was viewing the inner happiness of Lencho. This was the situation whenever Lencho asked the postman if there was a letter for him. जेते बेले लेंचो पोस्टमैन को पचारि तांको नाम रे कोन चिट्ठी आसी कि नाही एवं संगे संगे पोस्टमैन लेंचो को चिट्ठी बढ़ाई देइछंती एई समय ता मनरे लेंचो मनरे केते आनंद रहिछि केते खुशी रहिछि से केते संतुष्ट होइछि केते से आत्म विभोर होइछि ताहा को देखिबा पाई ताहाकु निरीक्षण करुछंती पोस्टमास्टर जनक ऑफिस रे बसी जे कि ए महत कार्य करिछंती ए महान कार्य करिछंती लेंचो पाहाकु टंका पठाइछंती लेंचोर मनरे जो ईश्वर विश्वास जन्मिछि ताकु न तुटेबा पाई ताकु न भांगिबा पाई ए प्रकार व्यवस्था करिछंती पोस्टमास्टर जनक तेणु इट वाज द नोबल डीड डन बाय द पोस्टमास्टर for Lencho. Then come to the next point. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. You know, whenever the postman handed a letter to Lencho, at that time Lencho showed not the slightest surprise. चिट्ठी जेतेबेले लेंचो पोस्टमैन ठार आनिले बा पोस्टमैन जनक लेंचो को चिठी बढ़ाई देले पोस्टमैन लेंचो मनरे कौनसी प्रतिक्रिया सृष्टि हला नाही देयर वाज नो रिएक्शन इनसाइड द माइंड ऑफ लेंचो आफ्टर गेटिंग द लेटर चिठी पाइला परे लेंचो सामान्यतम स्लाइटर then slightest सामान्यतम लेके लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the letter containing money and a letter लेके लेंचो से लफाफा भितरे थिबा टंका एवं चिट्ठी को पाइला परे मध्य से सामान्य आश्चर्य बा चकित हला नाही he showed not the slightest surprise he showed not the slightest amazing on seeing the money on seeing the envelope लफाफाटी को देखी बा टंका को देखी लेंचो सामान्यतम विचलित हला नाही आश्चर्य हला नाही then such was his confidence then self confidence that means self confidence आत्मविश्वास
ତେଣୁ ସଚ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଞ୍ଚୋ। ଇଏ ଥିଲା ଲେଞ୍ଚୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଇ ହାଭ୍ ରିଟିନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଡିମାଣ୍ଡିଂ 100 pesos, ଦ ଗଡ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ସେଣ୍ଟ ହିମ୍ ମନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ 100 ମୁଦ୍ରା ବା 100 peso ମାଗି ଚିଠି ଲେଖିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। He had a strong belief that God must have sent him the peso or pesos what he had demanded। ସେ ଯାହା ମାଗିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବାନ ତାକୁ କି ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଲେଞ୍ଚୋ ମନରେ ଥିଲା। ସୋ ଆଫ୍ଟର ଗେଟିଂ ଦ ଲେଟର ଲେଞ୍ଚୋ ଡି ନଟ୍ ଶୋ ଏନି ସରପ୍ରାଇଜ୍। ତେଣୁ ଚିଠିଟି ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଞ୍ଚୋ କୌଣସି ବିଚଳିତ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ ବା ଚକିତ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ଥିଲା ଲେଞ୍ଚୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ। ଇଏ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲେଞ୍ଚୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ he became angry when he counted the money. When ଲେଞ୍ଚୋ counted the money, he lost his temper, became angry, lost temper, ରାଗି ଗଲେ। ଲଷ୍ଟ ଟେମ୍ପର ରାଗି ଗଲେ। ତେଣୁ ଲେଞ୍ଚୋ ଟିକେ ରାଗି ଗଲେ। କି ଲେଞ୍ଚୋ ବିକେମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି, ଲେଞ୍ଚୋ ଲଷ୍ଟ ହିଜ୍ ଟେମ୍ପର ହ୍ୱେନ୍ ହି କାଉଣ୍ଟେଡ଼ ଦ ମନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲଫାପାକୁ ଖୋଲି ଟଙ୍କାଟାକୁ ସେ ଗଣି ଦେଲେ ଲେଞ୍ଚୋ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ରାଗି ଗଲେ। କାହିଁକି ରାଗି ଗଲେ? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍? ୟା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? God could not have made a mistake, nor could he have denied ଲେଞ୍ଚୋ what he had requested। କାରଣ the postmaster sent a little more than half, but ଲେଞ୍ଚୋ demanded 100 pesos। Then whenever ଲେଞ୍ଚୋ counted the money, ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ସେ ଗଣିଦେଲେ, he understood only a little more than half money has been sent to him। ତା ନିକଟକୁ ମାତ୍ର ସେତିକି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। କି 100 ମୁଦ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100 ମୁଦ୍ରା ନୁହଁ, କି ଅଧାରୁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କିଛି ପଠାଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ଲେଞ୍ଚୋ lost his temper, ସେ ଟିକେ ରାଗି ଗଲେ। ଏବଂ he thought himself that God could not have made a mistake। ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ କି ଭୁଲ କାମ କରିନଥାନ୍ତି। God could not have made a mistake। ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ କି ଭୁଲ ବା କି ମିଥ୍ୟା କାମ କରିନଥାନ୍ତି। could not have made a mistake। God could not have made a mistake। କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନ, ବା କେବେ ହେଲେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। nor ଆଉ ମଧ୍ୟ could he have denied ଲେଞ୍ଚୋ deny means refuse, deny ମନା କରିବା, ତାର past tense ହେଲା denied। ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ମନା କରିନଥିବେ। nor could he have denied ଲେଞ୍ଚୋକୁ ସେ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ଲେଞ୍ଚୋକୁ ମନା କରିନଥିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? what he had requested, ଲେଞ୍ଚୋ ଯାହା ମାଗିଥିଲା ତାହା ଦବାରେ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନଥିବେ, ବା ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କାମ କରିନଥିବେ, ବା ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ନଥିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଲେଞ୍ଚୋ ଫେଲ୍ଟ ହିମସେଲ୍ଫ। କି ଲେଞ୍ଚୋ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଟଙ୍କା ବାଟମାରଣା ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଲେଞ୍ଚୋ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ହାଉ ଡିପ୍ ଫେଥ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ଶୋଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲେଞ୍ଚୋର କେତେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, କି ୱି କେମ୍ ଟୁ ନୋ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଲେଞ୍ଚୋ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଠକନ୍ତି ନାହିଁ। God could not have
चिटेड हिम भगवान ताको केबे हेले ठकी नथिबे चिट चिट मान ठकीबा गॉड could not have God could not have cheated him भगवान ताको केबे हेले ठकी नथिबे भगवान केबे हेले भूल काम करती नाही आउ बोले कि भगवान केबे हेले तार अनुरोध को प्रत्याख्यान कर नथिबे ई प्रकार भावना लेंच मन रे उद्रेक हला तेणु सच वाज द कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस और अनफ्लिचिंग फेथ और अबाइडिंग फेथ ऑफ लेंचो टुवार्ड्स गॉड भगवान प्रति ए लेंचर ई प्रकार आत्मविश्वास बा भगवान प्रति लेंचर ई प्रकार कि अगाध विश्वास रही अछि जे निश्चित रूपे भगवान ता निकट को 100 पेसो से पठेइछंती भगवान बा ईश्वर पठेइछंती किंतु बोध हुए ए 100 मुद्रा भितरु जो सामान्य अधारो सामान्य किछि अधिक टंका आसीची बाकी टंका तक निश्चित रूपे समान फोरफाइटेड कहीं कहीं ना कहीं बाटरे बाटमारणा कर नैथिबे बाजाप्ति कर नैथिबे बोले से ता मनरे ए प्रकार भावना उद्रेक होई अछि देन इज देयर एनी प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स तेणु आज जहाँ आम आलोचना कले ए भितरे आमर बुझे किसी असुविधा अच्छी कि देन लुक एट opposite word now we discuss the opposite words from this taught portion आज जहाँ आम पढ़िले से आम किसी opposite word कथा देखिबा impossible opposite word impossible that means possible gather disperse বা scatter able unable single that means a double single opposite double earlier later usual unusual experience inexperience angry that means its opposite mild then good bad समस्त को धन्यवाद आज कालांश समस्ते निश्चित रूपे हृदबोध हृदयंगम द कंटेंट व्हिच वी हैव टेकन एंड already learn or taught I hope you must have a
you must have got some information or got knowledge about it, and I thank you all for your kind cooperation, and the class is over now.